सगळे आम्ही एक जाले हांगा चर्चिलाक 75 जाला 75 इयर्स जाले आनीक आमचो मुखेलमंत्री आहा जो बीजेपीचो ते 75 इयर्साचेर मार्गदर्शक मंडळ तातूंत घालतात जाल्यार रिटायर करतात ते लोकांक पूण चर्चिल कसोच रिटायर जायना आनी 75चेर चर्चिल इज स्टँडिंग स्ट्रॉंग. Churchill is a legend, as Honorable Keith Vaz has said. I've been a long friend of the Alema family. We are always friends, but only when it comes to elections, we are not in the same party. Unfortunately, I do hope that things change for the better of Goans, for the better of Churchill. And Churchill Mahalakshmi, आता सुभाषान म्हणलें की महालक्ष्मीचेर आजपासून बरो चडटा म्हणून. तेच पळय केन्ना केन्ना ताका तें खटकता हे सायडीन थंय सोडून जायना न्ही बसना ती घडी. पूण एनीवे चर्चिलान खूब केल्लें आहा गोंयचे खातीर. चर्चिलाचें कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स मेकिंग कोंकणी द ऑफिशियल लँग्वेज आमचे गोंयकारपण म्हणटा जितें दवरप थंयच्यान सुरवात जाली. ताजे मागीर जी कोंकण रेल्वे आयली, तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट आयलो, अशें खूब कॉन्ट्रिब्युशन चर्चिलाचें आहा जी आयची पिळगी केन्ना केन्ना तांचे तकलेन तें उरना ते तांकां ताची व्हॅल्यूय खबर ना. म्हणून चर्चिल वॉज एट वन टायम सॉर्ट ऑफ अ बाल ठाकरे ऑफ गोवा एंड ही कुड हॅव रिमेन्ड दॅट वे. ओनली थिंग वॉज दॅट चर्चिल्स फॅमिली इज बीग. ही हॅज गॉट अ व्हेरी बीग हार्ट एंड दॅट हार्ट एंड दॅट फॅमिली समवेअर कॅनॉट मेक प्लेस फॉर एव्हरीवन. तो प्रॉब्लेम ताका जाला आनी ताचे खातीर पळय सगळेच मागीर एम्बिशियस जातकच चर्चिलाचें कितें प्रेशर आशिल्लो तो केन्ना केन्ना कमी जाला. केन्ना केन्ना आमी ताका क्रिटिसायज केल्लो पूण वी हॅव ऑलवेज बीन फ्रेंड्स. Churchill's contribution cannot be forgotten. One has to salute him for what he is and for what he stands for. Only thing I do hope that Churchill becomes stable and continues what he has done in the past. हे गोंयकारपणा खातीर चर्चिल झगडूंक सुरवात जाल्लो ते फायट जी आहा ती आज तितलीच रेलेवंट आहा जी 1986 आशिल्ली. आनी म्हाका खात्री आहा की चर्चिलाची 75 इयर्स इज नथिंग. Just an age is just a number. It's not a big thing. I think Churchill looks at it that way. तो कलर बिलर मारून बरो दिसता, हिरो आहा उलयतलो जाल्यार कोणाकूय पटोवंक शकता आनी ताका ती कॅपॅसिटी आहा. म्हाका खात्री आहा की Churchill will have a long life. I do wish him all the best of health. Main is health and happiness because now he's a grandfather. Many times I still say grandfather. Churchill राव हांव केन्ना grandfather जातलो काय म्हणून. आता तो दुर्गादास म्हाका याद करता ग्रँडफादर लिडर जावपाक काय. So anyway, Churchill is a very strong, healthy grandfather with a large heart.